Doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad We give thanks to the Lord for this beautiful opportunity que Él me da de poder compartir la palabra con ustedes. that He has given me to be able to share the Word of God with you this morning. Gracias al liderazgo de esta congregación We give thanks to the leadership of this church e indudablemente a nuestra familia pastoral. and especially to our pastoral family. Los felicitamos en este día. We celebrate you in this day. Les amamos. We love you. Estamos con ustedes. We are with you. Nuestras oraciones por ustedes. Our prayers are with you. Que el Señor les siga dando entendimiento, May the Lord continue to give you les siga wisdom, and dando understanding sabiduría and wisdom y una visión and a vision para que esta iglesia pueda seguir hacia adelante. so that this church can continue Amén. to go forward. Amen. Qué bueno es el Señor. God is good. Antes de ir a la palabra del Señor, Before we go to the Word of God today, este mensaje no es solo para la familia pastoral. this message is not just for the pastoral family. Créame que yo tuve mucha pelea con el Señor Believe me that I fought a lot with the Lord con esta palabra que Él me dio. with this word that He has given me. No es solo para la familia pastoral, It is not just for the pastoral family. es para cada uno de nosotros. It is for each and every one of us. Es un día en que los honramos a ellos, It is a day in which we honor them, pero este mensaje es para todos. but this message is for all of us. Señor que estás en gloria, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Señor, en este día te ruego que tú hables a nuestras vidas así como tú lo hiciste, Señor, conmigo. Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, oh Dios, nuestro corazón. Que estemos dispuestos, oh Dios, a recibir tu palabra. Señor, que esta palabra pueda dar fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. You may be seated for a moment. El tema que el Señor me dio para esta hora The theme that the Lord gave me for this hour es: mi historia es tu historia. is my story is your story. Mi historia es tu historia. My story is your story. Algunos de nuestros hermanos que han estado aquí por muchos años en esta congregación Many of the brethren that have been here for many years conocen muy bien la historia de esta iglesia. know very well the story of Hay algunos this church. hermanos que tienen más de 40 años aquí en esta There iglesia. are brethren that have more than 40 years in this church. Esta iglesia se fundó en 1968. This church was founded in 1968. Algunos de nuestros hermanos narran que aquí no había nada, Some of our brethren speak of the fact that there was nothing in this area, que todo aquí era un campo. that everything around here was dirt roads. De hecho, algunos narran que ni siquiera había una calle al frente de este lugar. Many even narrate that there weren't even streets on this block. Actualmente donde esta iglesia está, Where this church is at, era únicamente un terreno. it was just land. Esta iglesia se construyó a través de mucho esfuerzo. This church was constructed through much strength. Se compró con la venta de pastelillos It was bought with the fundraising with pastelillos y sin duda alguna otra actividad. and probably other activities as well. Hasta la actualidad, 10 pastores han pastoreado esta congregación. Up to this moment, we've had pastors that have pastored this church. Esta iglesia, desde que se abrió, This church, since it has been opened, ha pasado por diversas circunstancias. has gone through diverse situations, Ha pasado por momentos difíciles, gone through bad times, pero Dios ha sido bueno. but God has been good. Esta iglesia, sin temor a equivocarme, This church, without me forgetting, se han predicado miles de mensajes desde este lugar, many sermons have been preached from this place que sin duda alguna han impactado la vida de mucha gente. that without doubt have impacted the lives of men, Han tocado la vida de mucha gente por estos 56 años. have touched the lives of people through these 56 years. Cuando me mencionaron que si podía traer la palabra del Señor en este día, When I was asked
asked to bring the word of God for today, me dijeron, habla de la historia de la iglesia. I was told, speak of the story of this Habla de la church. historia de la iglesia y hacia dónde vamos. Speak of the story of this church and where we're going. Pero ¿qué es la historia? But what is the story? La historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados, It is the narrative and the exposition of the things that have los already cuales son dignos de memoria, happened, that are worthy to be remembered, ya bien sea públicos o privados. whether they are public or private. A través de la historia de esta iglesia, Through the story of this church, hemos podido ver altas y bajas, we've seen highs and we've seen lows. momentos de abundancia y momentos de escasez, We've seen moments of abundance and moments of famine, momentos de paz y momentos de turbulencia, moments of peace and moments of chaos, momentos de alegría y momentos de llanto. moments of joy and moments of sadness. Pero dentro de todo Dios ha sido fiel. But in the midst of it all, God has been Dentro de faithful. todo Dios no nos ha dejado. In the midst of it all, God Dentro has de not todo left Dios us. no nos ha desamparado. In the midst of it all, God has not Dios left no us nos ha alone. dejado ni un instante. He has not left us, not even for Él a siempre ha moment. estado presente en cada He momento. has always been present in Él every siempre ha moment. sido nuestra fuerza. He has always been our Él strength. siempre ha sido nuestra ayuda. He has always been Él our nunca help. nos ha desamparado. He has never left Su mano nunca se ha cortado. Él siempre ha proveído para esta casa. always Él been siempre here ha for estado this presente church. acá. He's always been present. Él siempre ha estado con nosotros. He has always been with us. Aunque muchas veces parece que Él nos ha abandonado. Even though at times it looks as if though Aunque he's abandoned muchas us. veces parece que Él nos ha dejado. Even though at times it looks as if though he Pero has Él left us. siempre ha estado But he has always been with us. con nosotros. With us. Él siempre ha sido fiel. He has always been faithful. Él ha sido fiel a sus He's promesas. been faithful to his promises. Él ha sido fiel a su palabra. He's been faithful to his word. Él nunca nos va a desamparar. He will never leave us. Él nunca nos va a dejar. He will never leave us. Todos conocemos acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. Many of us know of things that have marked our lives. Estos acontecimientos pueden ser de deportes, These things can be reports, quizá alguna invención, maybe an invention, alguna guerra, maybe a war, ¿verdad? right? Dependiendo del año en que nacimos, Depending on the year in which we were born, también podemos mencionar acontecimientos grandes o pequeños, we may even speak of things that have happened that were great, que de una y de otra small, manera han impactado la humanidad. that have impacted humanity De una manera han impactado nuestra vida. and impacted our lives. Estos pueden ser personales también. This can even be famous people as well. Estos acontecimientos a veces nosotros los catalogamos como buenos o como malos. These things we can categorize as good or bad. A veces son buenos y decimos, cómo me gusta recordar este acontecimiento. Sometimes it could be good and you say, oh, I love to be able to remember this. Pero hay algunos que no son tan agradables de recordar, pero están allí. Or maybe those things that we may not want to remember. A veces but are pasamos there. por estos momentos de recordar estos acontecimientos. But sometimes we remember these things that have occurred. Pero estos acontecimientos a los cuales me refiero que a veces son malos de recordar, But these things that maybe are bad to remember no quiere decir que no sean buenos. does not mean that they are not good. Esos acontecimientos Those situations también nos enseñan. also teach us. Esos acontecimientos Those situations nos abren la visión. open up our vision. Esos acontecimientos Those situations nos abren el entendimiento help to open up y our de los understanding, cuales podemos aprender. and from which we can learn. Es decir, from. que That no is to son say acontecimientos malos. that the situations that have occurred that are bad, Estos acontecimientos these things nos ayudan a crecer. allow us to grow. Estos acontecimientos Situations nos ayudan a avanzar. help us to move Estos forward. acontecimientos nos ayudan a no rendirnos. Allow us not
Nos give up. ayudan a seguir confiando en el Señor. Nos ayudan a seguir poniendo nuestra fe en el Señor Place our faith in God para seguir caminando so that we can continue to walk hacia adelante. forward. Así que estos So acontecimientos these things that have occurred son buenos. are good. Nos ayudan a superarnos. They help us to move in Nos advancement. ayudan a madurar. They help us to mature. Estos acontecimientos son herramientas de aprendizaje, They are tools of learning los cuales nos deben motivar a la superación. that motivate us to continue to move Estos forward. acontecimientos deben traer luz a nuestra vida They should bring light to our life para que los errores cometidos del pasado so that errors that have occurred in the past no sucedan más en el presente. will not occur again in the present. Como iglesia, As a church, ¿cómo queremos que nos recuerden? what is it that we want people to know or remember about us? Estamos hablando de la historia de nuestra iglesia. We're speaking about the story of our church. ¿Cómo queremos que nos recuerden? How is it that we want others to remember us? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? What legacy are we leaving for those behind us? ¿Cómo queremos que esta comunidad nos recuerde? How do we want this community to remember us? Recuerda, mi historia es tu historia. Remember, my story is your story. Quiero que me acompañe al libro de Marcos 12:41. I want you to come with me to the book of Mark, chapter 12. Aleluya. Marcos 12:41. Mark 12, verse 41. Es una historia bastante conocida para cada uno de nosotros. It is a story that is well known to each of us. Y sin duda alguna hemos escuchado And without a doubt, I'm sure we've heard it. muchas prédicas acerca de este verso. Many preachings about this story. Dice así, It says in this way. verso 41. Jesús estaba sentado enfrente del lugar donde se recogían las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en las alcancías del templo y muchos ricos depositaban buenas sumas de dinero. And Jesus sat over against the treasurer. And behold, how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. De pronto vio a una viuda pobre que echó 2 moneditas de cobre, cuyo valor equivalía a una cantidad muy pequeña de dinero romano. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. Verso 43. Jesús llamó a sus discípulos y les comentó: en verdad les digo que de entre todos, esta viuda pobre dio la mejor ofrenda, porque todos daban de lo que les sobraba, pero ella, desde su pobreza, dio todo lo que poseía. Era todo cuanto tenía para vivir. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all of her living. Aleluya. Esta es una historia, como decía anteriormente, que usted ha escuchado. This is a story that I said before, you know. Quizá en muchas ocasiones hemos oído prédicas de esta historia. Possibly in other occasions you've heard this story preached La cual nos habla de la ofrenda de esta viuda. that speaks to us about the offering of this widow. Esta es una de estas historias que me encebollan el hígado, como decía alguien por ahí. This is one of those stories that makes me quite angry, like people say. Esta historia es más bien This story is una crítica y una denuncia ante la injusticia. a criticism against injustice. Recordemos que la mujer no tiene derechos. Remember that women didn't have rights. No tiene derechos como el varón. Didn't have rights like the men. La mujer es propiedad del varón. She is the property of man.
La mujer tiene un estatus de desigualdad en comparación al varón. She has a status that is not equal to men. Y peor cuando aún estas mujeres quedan viudas. And even more so when these women become widows, Mujeres que quedan completamente vulnerables, they become completely vulnerable, sin derechos, without rights, sin herencia, without an y inheritance, pasan a formar parte de un grupo and they become part of a group de extrema y verdadera exclusión. that are considered outcasts. Jesús está sentado en el templo. Jesus is sitting in the temple. En esta historia vemos que Él está observando. In the story, we find that he is observing. Él está observando lo que está pasando. He's observing everything that's happening. Varias personas pasan que son pudientes, Many come by that que can pueden, give, que pueden that dar. are wealthy. Tienen recursos para They dar. have resources to give with. Y dice la escritura que pasan a dar de lo que les sobra, And the story says that they give from the much that they have, solo para aparentar only so that they can show off que son bondadosos, that they are very giving, que son amorosos, that they are very loving, que supuestamente aman a Dios, that supposedly they love God, solo para mantener un estatus social. only to be able to maintain a social status. Pero la realidad es que era únicamente una apariencia, But the truth really is that this was just an appearance. únicamente una apariencia. It was just for show. La historia termina The story ends, y no se menciona que alguien ayudó a esta mujer. and it doesn't say anything about someone helping this woman. La historia dice que ella se levanta y da todo lo que tiene, The story says that she gets up and gives everything that she has. pero no narra en ningún momento que alguien fue donde ella. But at no point in time is the narration speaking of anyone coming to her to help Para ayudarla. her. A esta mujer ni siquiera se le menciona su nombre. Her name is not even mentioned in the story. Jesús conocía la ley. Jesus knew the law. Sabemos que dice que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. It is the word says that he did not come to do away with the law, but to fulfill it. Jesús sabía que estaban quebrantando la ley. He knew that they were breaking the law. Estaban abusando de su poder. They were abusing of their power. ¿Por qué los grandes maestros de la época que sabían de la ley Why did the teachers of that time knew of the law y no pudieron ayudar a esta mujer? and they couldn't help this woman? Porque nadie le brindó ayuda a esta mujer. Why didn't anyone give her help? Porque ella tuvo que llevar, sabiendo que estaba destinada a morir. Why did she give when she knew she was destined to die? Porque nadie ayudó a esta mujer. Why didn't anybody help her? Aquellos que estaban supuestos a cuidar de ella. Those that were supposed to take care of her. A través de la historia, Through the story, hay tratados y códigos que defienden al más vulnerable. there are laws and codes that defend the most vulnerable. Y hay tratados bastante antiguos. And even things from the past that are ancient. Por mencionar algunos, el código de Shulgi, Just to mention a few, the code of Shudi, sorry por la pronunciación, que data del 2094 antes de Cristo. that is from 2094 before Christ. Afirma en sus líneas, It affirms in its lines, no entregue al huérfano al rico, do not keep away from the widow or the rich. no entregue la viuda al hombre poderoso. Do not give the widow woman to the powerful man. El código de Hammurabi, The code of Hammurabi, que data del 1972 antes de Cristo,
that is from 1792 before Christ. Es un código que se caracteriza por proteger a los más débiles. It is the code that is talking about the taking care of the most vulnerable, A los esclavos y a las mujeres y a los niños. of the slaves, women, and children, Contra la injusticia de los más poderosos. against the injustice of the powerful. En sus líneas narra, In their lines, it speaks el fuerte no puede oprimir al débil that the strong man cannot oppress the weak, y la justicia acompañe a la viuda and justice should follow the widow y al huérfano. and the orphans. En los escritos de la Biblia también encontramos esto. In the word of God, it is also written this way. Podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento una serie de versos que hablan del cuidado de los más vulnerables. We can find in the Old Testament and in the New Testament many verses that speak about the care of the most vulnerable. Podemos ver que Dios se pone como el que cuida de estas personas. It is shown that God is the one that watches Que over Dios es el these people, defensor de estas that He is personas. the defender of these people. Es decir, que estas leyes son conocidas, no es algo nuevo. It is to say that these laws are well known. It is not something that is foreign. Muchas veces pensamos que como dice que Dios es el defensor de ellos, Many times that we will see that although it says that God is their defender, es Dios quien va a actuar literalmente en favor de ellos, que Dios va a bajar a hacer algo por ellos. God is the one that literally will do something on their favor. Esperamos que Dios se presente y resuelva las necesidades que hay dentro del pueblo. It is God that we're waiting on to be able to resolve the situations in the Pero midst déjeme of decirle people. que no es así. But let me tell you that that is not that way. Dios ya lo hizo todo por nosotros. God did it all for us. Es nuestra responsabilidad It is our responsibility poner en práctica su palabra. to put into practice His word. Así como decía nuestro pastor en uno de sus mensajes, In the same way that our pastor said in one of his si quieres que messages, Dios te hable, if you want God to speak to you, si quieres que Dios te if hable, you want God to speak, ve al libro, then read the book. ve al libro. Read the book. Allí está It's there. toda la instrucción. All of the instruction. Ahí vamos a recibir las instrucciones. There we will receive the instructions. No se trata de leer el libro. It's not about just looking at the book, No se trata de leerlo nada más. not just about reading it only. No se trata de darle un vistazo. It is not just about skimming through Se it. trata de atesorarlo en el corazón. It is about treasuring it in your Se heart. trata de vivirlo. It's about walking it out in your Se life. trata de ponerlo en práctica en It's nuestra about vida. practicing it in our daily walk. Allí encontraremos todas las herramientas There we'll find all of the different que nos tools we ayudarán need that will help us a dejar una historia, to leave a story, a dejar un to legado leave a legacy, en esta comunidad, a dejar una historia, to leave a story, a dejar un legado to leave a a las legacy generaciones que to vienen. the generations that Aquí will come. en este libro, In this en book, esta Biblia, in this Bible, están las instrucciones. are the instructions. Mi historia My story es tu historia. is your story. Isaías 1:17 dice, Isaiah 1:17 says, Isaías 1:17 dice, Isaiah 1:17 says, Iglesia revive, escucha. Church of God revive. Queremos abrazar la justicia Do we want to embrace justice, Dice- injustice? y aprendan a hacer el bien. Learn to do well. Queremos abrazar la justicia, Do we want to embrace justice? aprendamos a hacer el bien. Then learn to do well. Sean honestos con los demás. Be honest with others. Iglesia, Church, seamos honestos con los demás. let's be honest with others. Iglesia revive, ayuden al oprimido. Help the oppressed. Iglesia revive,
Ayuden al Revive. oprimido. Help those that are fatherless. Ayudemos al oprimido. Help the fatherless. Hagan valer los derechos de los huérfanos. Plead for the widow and the fatherless. Y defiendan a las viudas. And plead for the widow. Queremos abrazar la justicia. Do we want to seek justice? Si queremos hacer historia en nuestra comunidad, If we want to have a story in our community, si queremos dejar una huella y una historia en nuestra iglesia, if we want to leave a print no in our debemos de church, permitir ni dar lugar a la injusticia. then we should not leave way for injustice. Cualquier clase de injusticia debemos de rechazarla como iglesia. Whatever type of injustice, we need to reject it as a church. Más bien abracemos la justicia, la honestidad. Let's embrace justice and honesty. Abracemos la sinceridad Let us embrace sincerity. y no permitamos que si alguno de nuestros hermanos está pasando por dificultades, And let us not allow that if anyone is going through a situation, dejarlo solo. to leave them alone. Como iglesia debemos de tener la capacidad de velar por el bienestar de nuestros hermanos As a church, we should be watching over the well-being y en of our especial de members los más and vulnerables. to watch over the most vulnerable. Cuando veamos que un hermano está sufriendo, When we see someone that is suffering, que su sufrimiento sea mi sufrimiento, that their suffering should be que la my angustia de suffering. mi hermano sea mi Their angustia. anguish should be my anguish. Si no tiene las fuerzas para levantar las manos, que If yo they se don't las have pueda the levantar. strength to lift up their hands, that I lift up their hands. Que yo pueda estar en sus momentos de angustia. That I would be in their moments of anguish. Que yo pueda estar en sus momentos de aflicción. That I could be in their moments of affliction. Que pueda estar presente en sus momentos de llanto. That I would be in their moments of sadness. Que pueda entender que se trata de amar That it would be understood that it's about love y cuidar de nuestra gente. and care for our people. Que ese amor que decimos que vive en nosotros That the love that we say that lives in us, lo podamos demostrar con nuestras acciones. that we would be able to demonstrate it with our actions. Que como iglesia siempre escojamos hacer el bien That as a church, we would always choose to do what's y right. busquemos el bienestar de nuestra comunidad, And to seek after the well-being of our community and our brethren. no importando la necesidad ni haciendo acepción de personas. Not making a thing of the fact that of who it is or the exception of persons. Si queremos hacer historia como iglesia, If we want to make a story in the church, debemos de tener la capacidad de asumir la responsabilidad then we must take on the capacity of assuming responsibility que tenemos como iglesia that we have as a church y la capacidad de compartir. and the capacity to be able to share. Recuerdo que en una ocasión, I remember in an occasion como familia, nos encontrábamos en un momento difícil that as a family we found ourselves in a very difficult situation. y me acerqué a alguien de esta iglesia a pedirle ayuda And I got next to someone from this church to ask for help. y le expresé mi situación And I expressed my situation to y them. me dijo, ven para acá. And they said, come here. Me llevó por ahí a las gradas He took me there to the stores. y de ahí dijo, no, mejor vente para acá, y me llevó al basement. And they said, no, just come with me downstairs. No, mejor vente para acá, y me llevó a las gradas ahí atrás que dan para And they arriba. said, no, let's just go to the backyard. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? And I said, what's going on? Después que le expresé lo que había en mi corazón, After I had shared what was on my heart, él dijo, ¿quién tú eres? the person said, who are you? Tú eres un don nadie. You are a nobody. Tú no tienes ni dónde caerte muerto. You don't even have a place to die. ¿Quién tú te crees que eres? Who do you think you are? ¿Cómo tú vas a resolver esto? How are you going to solve this problem? Si yo te ayudo, ¿cómo tú me vas a dar eso de regreso? If I help you, how are you going to return the favor? Y él continuó.
And he continued to talk. Y yo dije, oh my God. I said, oh my Lord. Yo me quedé con la boca cerrada. I stood with my mouth closed. Y solo lo escuché. And I only listened. Y él siguió hablando, hablando, And hablando. he hablando. continued to speak and talk and talk. Y luego le dije, gracias, hermano. Dios lo And bendiga. afterwards I said, thank you so much. Bless you. Dentro de mí dije, Inside of me I said, pero no, esta persona demuestra el amor de Dios. what is it about this person and the love of God? No, esta persona dice que ama a Dios. This person says they love God. No, esta persona dice que Dios vive dentro de él. No, this person says that God lives on the inside of him. Las injusticias. The injustices. Cuando yo hablé con esta persona, yo le expresé en 3 meses o 4 meses, yo le devuelvo lo que usted me va a prestar porque era económico. And I spoke to this person. I told him in 3 or 4 months, I'll be able to pay you back everything. Y me sacó una lista de cosas. And he took out a whole list of things. En ningún momento yo le dije, no le voy a pagar. And in one moment I said, I'm not going to pay. Y yo dije, wow, I said, wow, creo que nunca más me acerco a alguien I don't think that I'm going to ever get next to anybody a pedir ayuda. to ask for help. Asumir nuestra responsabilidad y aprendamos a compartir. Mi punto 2. To assume our responsibility and to learn how to share. My second point. Hay una historia There is a story que es muy conocida that is well known as well. y nos habla de la alimentación de los 5,000. It speaks about the feeding of the 5,000. Historia de los peces y de los panes, que es muy conocida. Story of the bread and of the fish that is well known. Vamos a Marcos 6:35. Let us go to Mark chapter 6, verse 35. Bless the Lord. Marcos 6:35. Mark chapter 6, verse 35. Cuando se había hecho ya muy tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, el lugar está muy solitario y ya es muy tarde. And when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, this is a desert place, and now the time is far past. Es mejor que despidas Send them away. Send them away. A toda la gente para que vayan por los campos y pueblos cercanos y compren comida, That they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread. Jesús les dijo, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. And he answered and said, give you them to eat. Give you them to eat. Y ellos contestaron, iremos a comprar panes por 200 denarios y les daremos de comer. And they said unto him, shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Quiero que lo averigüen. Cuando lo investigaron, dijeron, hay 5 panes y 2 peces. And he said unto them, how many loaves have you? Go and see. And when they knew, they said 5 and 2 fishes. En esta historia podemos ver que los discípulos ya conocen la situación del pueblo. As we can see in this story, the disciples already knew the situation that was found amongst the people. Podemos notar que ellos son los que le recuerdan a Jesús They're the ones that remind Jesus la necesidad que la gente tiene. the need that the people have. Ahora veamos la respuesta de ellos. Now let's look at their response. Ellos le dicen a Jesús, despídelos, They say to Jesus, send them away. despídelos. Send them away.
Y dice que cada quien vea lo que hace, en otras palabras. And saying, in other words, just let them all figure it out themselves. Bajo esta propuesta de los discípulos, Under this idea of the disciples, ellos están diciendo que la necesidad de la gente es un problema individual. trying to say that the situation that was happening was their own individual Que no es situation. social, no es colectivo. It's not collective. Esta es una visión individualista. This is an individualistic vision. Qué coincidencia que hoy estamos igual, ¿no cree? Isn't it a coincidence that we're walking in the Es same una way? visión individualista. It is an individual. Veamos, seguidamente Jesús no responde, Él no responde a eso. Jesus does not respond Y se to presenta this. otra alternativa, viene otra propuesta. And he presents a different alternative. La propuesta es comprar y vender o comprar y regalar. The idea is to either buy and give or buy and share. La propuesta es la propuesta del mercado. The idea is about going to the market. Todo se resuelve con comprar y luego lo vendemos y ganamos. Eso es lo que ellos están diciendo. Compramos So then we're y just se los thinking about buying, vendemos. and then we'll sell it to them. O se regala para quitarse el peso y la tranquilidad de conciencia. Or give it to them and share, and then that way it just takes the guilt from Los them. discípulos insisten en que cada uno vea lo que hace. But the disciples were insisting on that every one individual person figure it out themselves. ¿Será que actuamos muchas veces así? Is it that possibly we also act in this manner? Esta es la manera en que muchas veces las iglesias responden ante la necesidad. Many times this is the way that churches respond to need. Jesús evidentemente rechaza cada una de estas propuestas. Jesus rejects every one of their ideas. Él responde, denles ustedes de comer. He says, give them to eat. Creo que la iglesia alrededor del mundo está fallando en esto. I think that the church throughout the world is failing in this area. Recuerdo que los abuelos I remember that the grandparents y el abuelo de mi esposa decía, mucha gente es como el asadón. and that his wife's grandfather used to say that many people are like, Como el asadón. It's a tool to work in the field. oh, okay. It's like a tool. Okay. I don't know. Sorry about that. What he said. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? What am I trying to say with this? La responsabilidad Responsibility. no es solo del pastor. It's not just the pastors. Jesús bien hubiera podido tomar todo y hacerse cargo de todo. Jesus could have just assumed the responsibility and done it all himself. Mas, sin embargo, él escuchó las propuestas Nevertheless, he heard all of their ideas. y la respuesta contundente de Jesús es, denle ustedes. And then the response that Jesus gives them is, you give them something. Ese es el pueblo. That is the El people. pueblo es responsable. That is the response. No es solo nuestra familia It's pastoral. not just our pastoral family. Jesús nos está enseñando que la necesidad de los hermanos, Jesus is showing us that the responsibility, la necesidad de la gente es colectiva. that the need of the people is collective. Es una responsabilidad social. It is a social responsibility. Como iglesia debemos aprender que la necesidad de mi hermano es mía también. We need to know that that the need of my brethren is also my responsibility. Es por eso que Jesús no acepta ninguna respuesta individualista. That's why Jesus rejects all individual ideas. Como iglesia no podemos ser indiferentes a las necesidades de la We gente. can't be indifferent to the needs of the people. No podemos ser indiferentes a las dificultades que atraviesa nuestra gente. We can't be indifferent to the situations that arise in No people's podemos lives. hacer como que nada está pasando. We can't act like if nothing is going on. No podemos hacernos de la vista gorda, como dicen por allí, We ¿verdad? can't turn a blind eye to the situation. Debemos de ser capaces de asumir nuestra responsabilidad. We need
to assume responsibility. Jesús va más allá y en el verso 38, Jesus goes even deeper, and in verse 38, él dice en otras palabras, he says in ustedes other tienen, words, ustedes tienen. you have. Averigüen cuánto tienen, dice en otras palabras. Figure out what we have. Esto es importante porque Jesús manda a buscar en dónde? This is important because Jesus goes to ask them to find it where? ¿A dónde manda Jesús a Where buscar? did he tell them to go look? Al pueblo. Amongst themselves. Jesús manda a buscar dentro del mismo pueblo. Jesus tells them to go find amongst the people. Él nos manda a buscar de lo que poseemos. Makes us to think about what we Él have, manda a buscar de lo que es mío, of what I have, de lo propio. of what I have. Él está diciendo, saquen de lo que tienen guardado. Take out from what you have saved up. La respuesta de los discípulos al buscar encuentran 5 panes y 2 peces. The disciples then go out and find that we have 5 breads and 5 breads and 2 loaves of bread. Los que son buenos para matemáticas, For those that are good in math, ¿cuánto es 5 más 2? how much is 5 plus 2? 7. 7. 52. El 7 es un número simbólico 7 is a symbolic number que nos está hablando de totalidad, that speaks of completion, nos está hablando de plenitud, speaks to us of abundance, nos está hablando de mucho. speaking of many. Jesús manda a buscar dentro del pueblo y la respuesta es, Jesus asks them to look amongst the people, and the response is, tenemos mucho. we have lots. Si tenemos totalidad, If we have totality, es decir, que alcanza para todos, ¿por qué es que hay hambre en el pueblo? that means that we have enough for everyone. Then why is there hunger among the people? Porque la gente pasa necesidad. Why are people going through need? Si tenemos 7, If we have 7, acuérdese, 7 es simbólico, habla de totalidad, tenemos mucho, remember that 7 speaks of totality. We have a lot. porque hay hambre en el pueblo. Then why is there hunger among the people? ¿Será por eso es de que los números están divididos? Is that why the numbers are divided? 5 y 2 para llegar a 7. 5 and 2 to get to 7? Más me parece que como iglesia no hemos aprendido. Seems to me that as a church we haven't learned. Me parece que como iglesia hemos adoptado la propuesta individualista de los discípulos. It seems to me that as a church we've adopted the individualistic vision of the Decimos disciples, lo que es mío, that what is mine is mine. ¿Será que por eso que los números están divididos? Is that possibly why that the numbers are divided? Muchas veces escuchamos, "Bueno, si no guardó es su problema." Many times we hear that if they didn't save, that's on them. ¿Por qué yo tengo que darle de mi dinero a I esta have to give persona? my stuff. ¿Por to qué yo them. tengo que ayudar? Why do I have to help? No es mi It's not my responsabilidad. responsibility. Si queremos hacer historia como iglesia, If we no want to make a demos, story like a church, no demos lugar al individualismo. then we cannot adopt Mi the historia es vision tu of historia. individuality, because my story is your story. Tercer punto, unidad y organización. Third point, unity and organization. Verso 39. Verse 39. Y les ordenó que se sentaran todos por grupos. And he commanded them to make all sit down by companies or groups upon the green grass. Sobre el pasto verde, y todos se sentaron en grupos de 50 y de 100. And they sat down in ranks by hundreds and by 50s.
Verso 41, Jesús tomó los panes y los peces, alzó los ojos, oró y los bendijo. Luego partió los panes y los entregó a los discípulos para que los repartieran e hizo lo mismo con los peces. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fish divided he among them all. En el verso 39 y 40 podemos ver que hay una acción de unidad y organización. In verses 39 and 40, we see that there is an action of unity and organization. Jesús ordena que se organicen en grupos. Jesus orders them to be organized into groups. Iglesia de Dios, Church of God. si queremos hacer historia, debemos escuchar. If we want to make a story, then we need to know Ellos están escuchando las instrucciones. that they are listening to instructions Trabajar unidos to work together y organizarnos. and organize ourselves. Esta iglesia This church tiene un potencial increíble. has a incredible potential. Como iglesia, As a church, yo sé que tenemos la capacidad. I know that we have the ability. Yo sé que tenemos el conocimiento. I know that we have the understanding. Sabemos trabajar unidos. We know how to work together. Tenemos las habilidades. We have the ability. Tenemos la experiencia We have the experience para llevar esta iglesia a otro nivel. to take this church to another level. Esta es nuestra esencia. That is our essence. Es quienes nosotros somos. It is who we are. Está en nuestro ADN. It is in our DNA. Sabemos cómo hacerlo, We know how to do it, pero but falta we lack escuchar, the ability to listen, trabajar unidos to work together, y organizarnos. and to be organized. Muchos de nosotros Many of us, oímos, pero no escuchamos. we listen, but we hear, but we don't listen. Hay una diferencia. There is a difference. El que oye The one that hears, entra por aquí it goes in here, y sale por aquí. and it comes right out on the other side. El que escucha The one that listens, presta atención, pays attention, está pendiente, is very attentive, analiza, analyzes, planifica, plans, se mueve, moves, actúa. acts. Pero el que simple y sencillamente oye, But simply the one that just hears, nada pasa. nothing happens. Jesús, después de orar Jesus, after he prayed, y bendecir los panes y los peces, se lo da de nuevo a los discípulos. after he blesses them and then gives the fish and the bread to the disciples, ¿Se lo da de nuevo a quién? he gives it again Al pueblo de nuevo, to them, a los to discípulos, the disciples, denotando una responsabilidad, denoting a responsibility, una responsabilidad de delegar. a responsibility of delegating. Esto es importante porque en la historia de nuestra iglesia This is important because in the story of our church, no puede ser solamente una familia. it can't just be one family. No puede ser solamente nuestra familia pastoral. It can't just be the pastoral family. Toda la responsabilidad no puede caer solo sobre ellos, All of the responsibility can't just fall on them. porque muchas veces creemos que el pastor o la familia pastoral como que tienen una armadura distinta a la de nosotros. Because sometimes we think that the armor that they're wearing is very different than the one we have. Y muchas veces creemos de que ellos son como una especie de Robocop, We think that they're just like RoboCops, como que ellos no sienten, that they don't feel, como que ellos no se cansan. that they don't get tired. Y no es así. It's not like that. Hay una responsabilidad que cada uno de nosotros debe de tomar. There's a responsibility that each and every one of us needs to take on.
que en los momentos de aflicción que nosotros podamos entender que debemos de estar también para ellos. That in the moments of affliction that we also need to be there for them. Ellos solos no pueden hacer la historia de esta iglesia. They cannot do and make the story of this church by themselves. Se necesita gente comprometida, We need people that are committed, gente que abrace la justicia, people that embrace justice, que trabaje responsablemente that work y responsibly, que pueda trabajar en unidad, and that can work in unity, que pueda escuchar y no solo oír, that can listen, not just hear, que podamos trabajar unidos y en armonía. that we can work together in unity and in harmony. Recordemos que el ministerio pastoral muchas veces es un lugar solitario Remember that the pastoral leadership is very lonely. y que en estos momentos de soledad, And in those moments of loneliness, que pueda haber una iglesia que pueda ser su compañía, that there will be a church that can be able que to wrap cuando no around them. tengan fuerzas, That when they feel weak, que cuando no puedan levantar sus that manos, when they cannot lift up their haya un arms, pueblo que las pueda levantar por that ellos. there would be a church that can be able to raise Iglesia their de arms Dios for them. revive. Church of God revive. Si queremos hacer historia en nuestra comunidad, If we want to do this, make a story in our community, debemos entender que tenemos una responsabilidad. we need to understand that we have a En responsibility. estos últimos versos de esta historia, In the last verses of the story, Jesús nos está enseñando a partir y a compartir y a distribuir. Jesus is teaching us how to take on the responsibility, to delegate, and to be able to share the responsibility. Nos está enseñando a trabajar unidos y a organizarnos How to work together and become organized, para que el pueblo pueda comer y confiar en sí mismo. so that the people can be able to eat and confide and trust in each other. El milagro consiste en compartir, The miracle happens in the sharing, consiste en compartir las necesidades. in sharing the needs. Jesús no hace responsable a Dios por las necesidades del pueblo, Jesus does not make God responsible for the needs of the people, sino más bien nos invita a asumir nuestra responsabilidad instead he invites us to assume responsibility sobre la propia vida de los demás. for the people's lives. Construyamos nuestra historia juntos, Let us construct our story together. que no sea solo el trabajo de la familia pastoral, That it's not just the responsibility que of nuestra the iglesia family, siempre pastoral family. pueda hallar pan y peces. That our church can always be able to have bread and fish. Que nuestra iglesia sea llamada Belén. That this church would be called to Belén, Bethlehem. Bethlehem. casa de pan. House of bread. Que aquí siempre haya alimento para todo aquel que cruce por esa puerta. That there would always be nourishment for those that come through those doors. Que pueda encontrar una solución That there would a always su be a solution necesidad, for their needs, ya bien sea físicas, whether it is physical ya bien sea espirituales, or whether it is spiritual, psicológicas. psychological. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucha necesidad. There are many people out there that have many Que needs. esta iglesia sea un Belén. Let this place be a Bethlehem, Que aquí puedan encontrar un alivio that they can find relief para esos problemas emocionales. for those emotional problems. Si queremos hacer historia, iglesia, If we want to make a story, church, debemos de entender que no se trata de una mega iglesia. then we have to understand that this is not about a mega church. No se trata de una mega iglesia. This is not about a mega church. Y no tengo nada en contra de las mega I iglesias. don't have Hago la anything against aclaración. mega churches. Se trata de tener un mega corazón. It's about having a mega heart. Se trata de tener un mega corazón. It's about having a mega heart. Se trata de interesarse por el bienestar de nuestra gente It's about wanting to know about the needs of someone else para tener la capacidad de compartir nuestras necesidades. so that we can have the capacity to share our needs. La historia termina diciendo The story ends by saying que todos comieron, that everybody ate. quedaron satisfechos They were satisfied. y de todo lo reunido
and that everything that was left over, sobraron 12 canastas. we had 12 baskets. 12 canastas de comida, 12 baskets of food, tanto de panes como de peces. of fish, but also of bread. El número 12 es un número simbólico también. The number 12 is also symbolic. 12, 12, 12 tribus, 12 tribes todo el pueblo. of the people. O sea que alcanza words, para todo el pueblo. That it is enough for everyone. Lo que tenemos What we have alcanza para todo is el pueblo. sufficient for the entire people. Si todos tomamos la responsabilidad, If we all take on the responsibility, si mi historia es tu historia, if my story is your story, alcanza para todos. then everybody will be kept. There's Amén. enough for everyone. Si mi historia es tu historia, If my story is your story, nadie debe pasar necesidad. then nobody should be in lack. Si mi historia es tu If historia, my story is your story, yo espero que tú then I expect you me acompañes should be able to cuando come yo with te me necesite. when I need you. Si mi historia es tu historia, If my story is your story, caminemos de la mano juntos. then we should hold each other's Si mi hand. historia es tu If historia, my story is your no story, permitamos la injusticia. then we will not Si have mi historia es tu injustice. historia, If my story is your story, confiemos en Dios, then we will trust que Él God. está con nosotros. He is with us. Señor que estás en gloria, God that is in glory. te doy gracias, We oh give you Dios. thanks. Gracias porque tú hablaste a mi vida. Thank you because you've spoken to our lives. Y yo sé que tú has hablado a cada una de nuestras And vidas, I oh know you Dios. spoke to the lives of everyone here. Te doy gracias porque tú eres bueno. We give you thanks because you are good. Porque tu palabra, oh Dios, Because your word, oh God, siempre es fiel y verdadera is always true and y real. nos habla en el momento preciso. And you speak to us in the right moment. Te doy gracias, oh Dios, por tu We give you fidelidad. thanks for your faithfulness, oh God. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you all.